Orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 쿠바 사역의 귀한 제자들을 만나게 하시니 감사합니다. Te agradecemos por estas personas que van a salvar a toda Cuba. 이들에게 준 증거를 통하여 전 세계를 살리게 하시니 감사를 Te 드립니다. agradecemos que a través de las evidencias que a ellos les has permitido, todo el mundo se salva. 이 귀한 제자들이 더 깊이 복음으로 들어가게 하여 주옵시며 Permite que estos discípulos puedan entrar más profundamente al Evangelio 쿠바 전체를 살릴 수 있게 하여 주옵시고 y permite que puedan salvar a toda Cuba 전 세계가 살아나게 하여 주옵소서. y permite que todo el mundo cobre vida. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 말씀을 보겠습니다. Veremos la palabra de Dios. 야고보스 2장입니다. Vamos a ver Santiago capítulo 2, 야고보스 2장 17절에서 22절까지. del versículo 17 hasta el 22. Santiago capítulo 2, 17 hasta el versículo 22. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? 아멘. 요한복음 20장 31절에 보면 성경의 기록 목적을 설명하고 있습니다. Si vemos Juan capítulo 20, versículo 31, vemos el objetivo de la escritura de la Biblia. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이라. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 그랬습니다. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경을 왜 기록하게 하셨느냐? Porque es que la Biblia fue escrita. 믿게 하는 데 목적이 있습니다. El objetivo es creer. 믿어야 돼요. Hay que creer. 믿게 하려고 성경을 기록했습니다. La Biblia fue escrita para que creyésemos. 믿음으로 구원을 얻기 때문이죠. Porque por la fe nosotros tenemos la salvación. 예수님의 사역의 목적도 하나입니다. El objetivo del ministerio de Jesús también fue uno. 예수님께서 설교를 하시기도 하고 기적을 베푸시기도 했습니다. Pues Jesús dio mensajes y también hizo milagros. 기적 자체가 목적이 있는 것이 아니라 Pero el objetivo no eran los milagros en sí. 사람을 살리는 것이 목적이 있는 것이 아니라 No era el simplemente resucitar a la gente. 그 기적을 통하여 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하는 데 목적이 있습니다. Sino que el objetivo era que a través del milagro la gente creyese que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 설교의 목적이 뭐냐? ¿Cuál es el objetivo entonces de la prédica? 예수님께서 그리스도란 사실을 믿게 하는 데 목적이 있습니다. Que la gente crea que Jesús es el Cristo. 하나님 여러분들 왜 부르셨느냐? Dios, ¿por qué los ha llamado a ustedes? 저 밖에 있는 사람들이 예수님께서 하나님의 아들 그리스도란 사실을 믿게 하려고 부르신 거예요. Para que las personas afuera también puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 교회를 왜 세우셨느냐? Porque la iglesia fue edificada. 교회를 통하여 예수께서 하나님의 아들 그리스도이시라는 사실을 믿게 하려고. Para que a través de la iglesia toda la gente crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 결국 하나님은 하나입니다. Al final de cuentas, Dios quiere una cosa. 예수님이 그리스도라는 사실을 알고 믿게 하는 데 목적이 있어요. Que la gente sepa y crea que Jesús es el Cristo. Esto es el objetivo. 성경의 기록 목적이고 Es el objetivo de la escritura de la Biblia. 교회의 존재의 목적이고 Es el objetivo de la razón del existir de la iglesia. 설교의 목적입니다. Y es el objetivo de nuestra predicación. 전도가 뭡니까? ¿Qué es el evangelismo? 예수님이 그리스도라는 사실을 믿게 하는 게 전도입니다. Que la gente pueda creer que Jesús es el Cristo. 선교가 뭡니까? ¿Cuáles son las misiones? 예수를 그리스도로 믿게 하는 거예요. Que la gente crea que Jesús es el Cristo. 하나님께서 성경을 통하여 모든 것을 통하여 행하시는 목적은 하나입니다. Es que hay un objetivo que Dios hizo a través de la Biblia y de todo lo que Él hace. 믿게 하는 데 있습니다. Que crean. 구원은 믿음으로 받기 때문입니다. Es porque la salvación es por fe. 에베소서 2장 8절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Si vemos Efesios capítulo 2, versículo 8, vemos unas palabras así. 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았다. Que nosotros somos salvos por la fe que viene por gracia.
은혜로 인하여 믿음으로 구원을 받습니다. Es decir, nosotros somos salvos por la fe, pero viene por gracia. 로마서 5장 1절에 보니까 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 Y podemos ver también en Romanos capítulo 5 que somos justificados por la fe. 로마서 1장 17절은 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Y en Romanos capítulo 5, versículo 17 nos dice más el justo por la fe vivirá. 요한복음 3장 16절에 보니까 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 된다. Y en Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 믿음의 중요성입니다. Es la importancia de la fe. 믿음을 통하여 구원을 얻습니다. Por la fe nosotros somos salvos. 열심히 한다고 구원받는 것이 아니라 No somos salvos por el esfuerzo 교회 다닌다고 구원받는 것이 아니라 o por ir a una iglesia, 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿을 때 구원을 받습니다. sino que somos salvos cuando creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 그래서 믿음은 굉장히 중요합니다. Por lo tanto, la fe es sumamente importante. 예수님께서 제자들을 꾸짖거나 어떤 모임에서 뭐 꾸짖을 때가 있어요. Hay veces en donde Jesús redarguía a sus discípulos o en una reunión redarguía a la gente, 행동을 잘못해서 꾸짖는 것이 아니라 pero nunca lo redarguyó por sus acciones. 꾸짖을 때 자세히 한번 성경을 봐보세요. Si nos fijamos bien en la Biblia, ¿en qué ocasiones Él redarguye? 뭐하고 관계가 있냐면 ¿A qué relación tiene esto? 믿음하고 관계가 있을 때 꾸짖어요. Siempre cuando tiene relación a la fe es que lo redarguye. 마태복음 17장 17절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Si nosotros vemos en Mateo capítulo 7, versículo 17, dice algo similar a esto. 믿음이 없고 배역한 세대요. Dice que es una fe, que es una época que había caído pero sin fe. 많은 기적을 통하여 본인이 그리스도라는 사실을 계속 보여주셨어요. Es decir, a través de varios milagros Él había enseñado que Él era el Cristo. 많은 설교를 통하여 본인이 그리스도라는 사실을 계속 깨닫도록 그렇게 보여주신 거예요. Y Él a través de varios mensajes había enseñado a la gente para que la gente creyese que Él es el Cristo. 근데 믿지 못해 그런데. Pero no podían creer. 그럴 때 예수님이 꾸짖으신 거예요. Y por eso Jesús redarguía. 믿음이 없고 배역했다. Y entonces Él decía que es una época que no tiene fe. 마가복음 16장 24절도 비슷한 장면이 나옵니다. Si nosotros vemos en Marcos 16, también vemos algo similar. 믿음이 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으셨다. Y entonces Él dice que redarguía a los que no tenían fe y a aquellos cuyos corazones estaban duros. 예수님이 하신 모든 사역의 목적은 딱 하나였습니다. Entonces el objetivo del ministerio de Jesús era una sola cosa, 믿게 하는 거예요. que creyesen. 본인이 그리스도라는 사실을 믿게 하는데 모든 사역의 목적이 있습니다. Es decir, todo el ministerio iba enfocado en que creyesen que Él era el Cristo. 그것 때문에 기적을 베푸시고 Por eso hizo los milagros. 그것 때문에 죽은 자를 살리시고 Por eso resucitó a los muertos. 많은 것들을 하신 거예요. E hizo varias cosas. 믿을 때 구원 얻는 것이고 Porque cuando uno cree es que es salvo. 믿어야만 하나님을 만날 수 있는 거예요. Cuando uno tiene esa fe se encuentra con Dios. 그래서 믿음이 너무 중요해. Por eso la fe es sumamente importante. 수많은 기적을 행했는데 안 믿어. Y se hicieron muchos milagros, pero la gente no creyó. 수많은 설교를 했는데 안 믿어요. Se dieron muchos mensajes, pero la gente no creyó. 그럴 때 예수님이 꾸짖으신 겁니다. Y allí Jesús redarguía. 누가복음 18장 8절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Si vemos en Lucas 18, versículo 8, dice: 인자가 올 때 믿음을 보겠냐? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 주님이 다시 오실 것인데 El Señor vendría. 진짜 믿는 자를 내가 볼 수 있겠냐? Pero ¿realmente hallaría a las personas con fe? 인자가 올 때 세상에서 믿음을 보겠냐? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 마지막 때가 되면 정말로 성경대로 믿는 사람이 없다는 거예요. Es decir, en los últimos tiempos no habrá gente que crea según las Escrituras. 믿음이 너무 중요한데 Porque la fe es muy importante. 성경하고 다른 믿음을 가지고 있어요. Pero ¿qué pasa si tenemos una fe diferente a esta Biblia? 분명히 뭔가를 믿어요. Claramente creemos en algo. 그렇죠. ¿O no? 전 세계 교회가 뭔가를 믿습니다. Las iglesias del mundo creen en algo. 안 믿고 교회를 다니진 않습니다. Es que no van a la iglesia sin creer. 분명히 예수를 믿는다고 말해요. Claramente dicen, yo creo en Jesús. 뭔가를 믿고 있어요. Y creen en algo. 그런데 실패하고 있어요. Pero están fracasando. 뭐가 문제죠? ¿Cuál es el problema? 믿음은 승리하게 돼 있는데 Es que si es con la fe tendríamos victoria. 요한일서 5장 4절에 보면 믿으면 승리한다고 돼 있어요. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 nos dice que si creemos tenemos esa victoria. 마태복음 16장에서도 베드로가 예수는 그리스도로 고백했을 때 주님이 축복하셨죠. Y en Mateo 16 cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Señor lo bendice. 그러면서 하신 말씀이 뭡니까? ¿Y qué le dice? 세상을 이긴다 그랬어요. Dice que podría vencer al mundo. 정말로 제대로 믿으면
믿으면 Si verdaderamente creemos, 올바르게 믿으면 세상을 이기게 돼 있어요. si creemos correctamente, podemos vencer al mundo. 세상을 이기는 이김은 이것이니 믿음이니라. Y esto es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. 성경대로 믿으면 승리하게 돼 있다. Es decir, si creemos según la Biblia, entonces tenemos la victoria. 성경대로 믿으면 세상을 정복하게 돼 있어요. Es decir, si creemos según la Biblia, hay una conquista del mundo. 세계복음하게 돼 있어요. Es decir, la evangelización mundial ocurre. 전 세계 많은 사람들이 지금 믿음을 가지고 있습니다. Y muchas personas en todo el mundo tienen fe. 세상을 이기고 있냐? Pero ¿están venciendo al mundo? 세계복음하고 있냐? ¿Están haciendo la evangelización del mundo? 세상을 정복하고 있냐? ¿Están conquistando el mundo? 그렇지가 않아요. No es así. 분명히 많은 기독교인들이 실패하고 있습니다. Constantemente muchos cristianos fracasan. 제가 알고 있는 어떤 선교사님이 한 분 계십니다. Un misionero que yo conozco, 필리핀에 선교사로 나가셨어요. que fue a las Filipinas como misionero. 어릴 때부터 잘 준비해서 Desde pequeño él se había preparado para 필리핀에 ello. 선교를 나간 거예요. Fue a las misiones a las Filipinas. 몇 년 만에 철수했습니다. Y en unos años él regresa. 선교가 잘 안 돼서 철수한 게 아니라 Pero no porque él había fracasado en las misiones, 사모님이 정신을 돌아간 거예요. sino porque su esposa había enloquecido. 더 이상 선교할 수 없는 입장이 돼버렸어요. Y ya no podía ejercer las misiones. 분명히 주를 위해 살았어요. Claramente él vivió por el Señor. 이 사모님이 주를 위해 살겠다고 헌신했어요. Y también la esposa de él vivió por el Señor, dio todo. 그래서 선교사까지 갔다니까. Y hasta fueron a hacer misiones. 그런데 정신이 돌아가요. Pero enloquecieron. 분명히 믿고 있고 Claramente creían en algo. 선교사까지 Y 됐는데 hasta fueron misioneros. 실패하고 있는 거예요. Pero fracasaron. 왜 그러냐고. ¿Por qué? 믿고 있잖아. Es que están creyendo, ¿no? 근데 실패한다고. Pero ¿por qué 이게 fracasan? 말이 되나요? ¿Acaso tiene sentido? 믿음은 승리하는 거잖아요. Si creemos, tenemos que tener victoria. 세상을 이기는 이김은 믿음이라 그랬어요. Es que lo que vence al mundo es nuestra fe, dice la Biblia. 진짜 믿으면 Si creemos verdaderamente, 승리하게 돼 있어. entonces hay victoria. 지금 어쩌냐? Pero ¿cómo estamos 분명히 hoy? 믿는데 Claramente creemos algo, pero fracasamos. 왜 그러냐고. ¿Por qué? 뭐가 문제죠? ¿Cuál es el problema? 우리 조성우 목사님이 잘 쓰는 표현이 이런 표현이 있습니다. Hay una expresión que usa el pastor Shaw que dice así. 왜 이 동네도 그런 게 있겠죠. Claramente en esa región habrá algo similar. 오래된 나무가 있어요. Digamos si hay un árbol que tiene muchos años 이게 죽어 있는 나무입니다. y que está muerto, 나무 속이 다 썩었어요. que está podrido por dentro. 그런 나무가 있죠. Hay árboles así, ¿o no? 어떤 사람이 지나가다가 Y entonces hay una persona que pasa, 어떤 목사님이 지나가다가 un pastor que pasa 나무를 보고 한마디 한 겁니다. y le dice a este árbol, 이도 목회했나? tú fuiste pastor también, ¿verdad? 속이 왜 이리 다 썩었냐? ¿Por qué estás tan podrido por dentro? 이 한국에서 하는 어떤 표현이에요. Algo así se expresa en Corea. 이 말 했더니 멕시코에 있던 목사님이 똑같다는 거예요. Y entonces al hablar así, un pastor en México se sintió muy identificado 하나님을 섬기고 porque servía a Dios, 하나님을 믿고 porque creía en Dios, 주를 위해 사는데 너무 vivía por el 고생을 해요. Señor, pero él estaba sufriendo. 이 말이 됩니까? Entonces, ¿será esto lógico? 하나님을 잘 섬기고 있는데 Estaba sirviendo a Dios muy bien, 너무너무 스트레스를 받고 pero estaba estresado 정신이 돌고 y estaba enloqueciendo 너무너무 어려움을 당해요. y estaba en dificultades. 목회가 너무 어렵대. Y siempre decía que le costaba el pastorado 머리끝이 돈다니까. y incluso hasta enloquecía. 이걸 생각을 해보자고요. Pensemos en eso. 이 말이 되는 말입니까? ¿Tiene lógica esto? 분명히 성경은 그렇게 안 돼 있잖아요. La Biblia no dice que va a ser así, 믿으면 승리한다고 돼 있어요. que si creemos tendremos victoria. 너는 베드로라 이 반석 위에 내 교회를 세울 것이다. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 반석이요. Una roca. 안 흔들려. No tiembla. 세상에 어마어마한 바람이 불어도 안 흔들려. Vienen los vientos del mundo, pero no tiembla. 세상에 어마어마한 사상이 들어와도 안 흔들려. Viene un gran conocimiento del mundo, pero esta roca no tiembla. 그게 교회 아닙니까? ¿Eso no es la iglesia acaso? 너는 베드로라. Tú eres Pedro 너는 반석이라 그랬어요. y tú eres la roca. 흔들리지 않습니다. No hay temblor allí. 또한 세상을 이긴다 그랬고 Y entonces le dice, vencerás al mundo. 음부의 권세가 이기지 못할 거라 Las 그랬어요. puertas del Hades no prevalecerán contra ti. 절대로 음부의 권세가 교회를 못 이기게 돼 있고 Es decir, la iglesia no puede ser vencida por las puertas del Hades. 절대로 음부의 권세가 성도를 못 이기게 돼 Y 있어요. las puertas del Hades no pueden vencer contra el cristiano. 지금 왜 이렇죠? Pero ¿por qué estamos hoy así? 분명히 전 세계 교회 믿고 있다니까. Claramente las iglesias del mundo creen algo. 쿠바 성도들이 뭔가를 믿고 있고 Los creyentes en Cuba creen. 한국의 성도들도 뭔가를 믿고 있어요. Y también los miembros de la iglesia de Corea creen. 믿고 있는데 실패한다니까. Creen pero fracasan. 안 믿는 게 아니요. No es que no crean. 믿고 있는데 실패해. Creen pero fracasan. 이게 왜 그렇죠 이게? ¿Por qué? 이 부분을 분명하게 이해해야 합니다. Debemos de entender esto con claridad. 예수님 당시에 많은 사람들이 예수님을 그리스도라고 인정하고 믿었어요. En los tiempos de Jesús mucha gente reconocía a Jesús como el Cristo, le creía.
예수님 당시를 생각해 보세요. Pensemos en el tiempo de Jesús. 예수님 당시에 많은 설교나 기적을 통해서 예수님을 그리스도라고 인정했고 믿었다니까. Mucha gente reconocía a través de los milagros y de los sermones de Jesús que Él era el Cristo, le reconocía, le creía. 그 대표적인 단어가 그 선지자라는 단어예요. Y entonces una de las frases que ellos utilizaban era el profeta. 신명기 18장에 보면 하나님이 모세에게 말씀을 하십니다. Si vemos en Deuteronomio 18, vemos que Dios le habla a Moisés. 내가 너와 같은 선지자 하나를 세울 것이다. Levantaré a profeta como tú. 그 선지자가 누구죠? ¿Y quién era este profeta? 모세와 같은 선지자 하나가 온다요. Un profeta que iba a ser igual a Moisés. 그 선지자가 메시아예요. Ese profeta era el Mesías. 그 메시아를 보내주겠다는 거죠. Es decir, voy a enviar al Mesías a tu vida. 예수님의 행위나 예수님의 기적을 보고 그 선지자라고 말합니다. Y entonces viendo las obras de Jesús, lo que hacía Jesús, decían, Él es ese profeta. 무슨 표현입니까? ¿Qué significa? 예수님을 보고 그리스도라고 하는 거예요. Es decir, le estaban diciendo a Jesús que Él era el Cristo. 지금 가만히 보니까 그리스도네. Y entonces me fijo bien en lo que hace Jesús y Él parece que es el Cristo. 예수님께 행하신 기적을 보니까 저분이 그리스도네. 라고 말하는 거예요. Y viendo lo que hacía Jesús, entonces ellos percibían, Él es el Cristo. 어떤 사람들은 예수님을 그리스도라고 표현했고 Y algunas personas incluso lo expresaron con su boca, tú eres el Cristo. 말은 그렇게 하지 않았지만 누가 봐도 저는 예수님을 그리스도라고 인정하고 믿었던 표현이 그 선지자라는 표현이에요. Y también hay personas que aunque no dijeron que Él era el Cristo, cuando ellos accionaban, cuando ellos miraban y cuando ellos reconocían, ellos decían, es ese profeta. 그런 표현들이 요한복음에 몇 번 나옵니다. En el libro de Juan vemos varias veces estas expresiones. 비슷한 표현이 다윗의 자손이라는 거예요. Y una expresión similar es hijo de David. 예수님 어떤 행동을 하셨어요. Cuando Jesús hacía algo 그걸 보고 다윗의 자손이다. y le decían hijo de David. 그 말은 무슨 말입니까? ¿Qué significaba eso? 저분이 그리스도네. Él es el Cristo. 그리스도야. Es el Cristo. 우리가 기다렸던 메시아 아니야? ¿Acaso no es el Mesías que esperábamos? 이런 표현이에요. Eso era lo que significaba. 예수님 당시에 많은 사람들이 예수님을 그리스도라고 인정했고 믿었어요. Y entonces muchas personas en el tiempo de Jesús le veían y le reconocían como el Cristo. 성경에 믿었다고 표현되어 있어요. Y en la Biblia nos dice que ellos creyeron. 요한복음을 한번 보겠습니다. Vamos a ver el libro de Juan. 요한복음 7장입니다. Juan capítulo 7. 성경을 보면서 하겠습니다. Vamos a leer las escrituras. 요한복음 7장 31절입니다. Si nosotros vemos Juan 7:31, dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. 무리 중에 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그 행하실 표적이 이 사람이 행한 것보다 더 많으랴. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. 많은 사람이 예수를 믿었고 Es decir, muchos creyeron en Jesús. 특별히 어떻게 믿었냐면 ¿Y cómo creyeron en él? 혹시 예수가 지금 그리스도가 아니라 할지라도 Es decir, aunque ese Jesús no fuera el Cristo, 만약에 진짜 그리스도가 온다 할지라도 si en alguna otra ocasión llegase el Cristo, 이 예수님만큼 그리스도의 이런 행적을 행할 수 있겠냐? entonces ¿será que el Cristo hará más señales que las que este Jesús hizo? 무슨 뜻이죠? ¿Qué querían dar a entender? 그리스도가 맞다는 거예요. Querían decir, este sí tiene que ser el Cristo. 혹시 이분이 그리스도가 아니라 할지라도 Aunque él no fuera el Cristo. 진짜 그리스도가 온다 할지라도 이분보다는 못하다. Si viniera el Cristo verdadero, no haría tantas señales como él. 그 말은 다른 말로 표현하면 En otras palabras, 그리스도가 맞다는 거예요. él es el Cristo. 많은 사람들이 예수님을 그리스도로 믿었어요. Mucha gente creyó en él como el Cristo. 10장 42절입니다. Si vemos Juan 10, 10장 42절. 42. Juan 10, 42 dice, y muchos creyeron en él allí. 그리하여 거기서 많은 사람이 예수를 믿으니라. Y muchos creyeron en él allí. 예수를 믿었다고 되어 있습니다. Creyeron en Jesús. 11장 45절을 보겠습니다. Si vemos Juan 11:45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인들이 그를 믿었으나 Es decir, muchos de los judíos veían las cosas que él hacía y creyeron en él. 예수님께 행하신 많은 표적을 보고 그리스도가 맞구나 라고 믿은 거예요. Viendo las señales de Jesús, ellos dijeron, creo en ti. 48절입니다. El versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. 많은 대제사장들과 바리새인들 또는 간원들이 하는 이야기입니다. Esto lo decían muchos principales sacerdotes, fariseos y gente del concilio. 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이요. Dice, si lo dejamos así, todos creerán en él. 가만 놔두면 어떻게 된다? Si lo dejamos solo así, ¿qué pasará? 전부 다 예수를 믿겠다는 거예요. Todos van a creer en Jesús. 전부 다 예수를 그리스도로 믿을 판이라. Todos van a creer en Jesús, que Él es el Cristo. 어떻게 이해됩니까? ¿Cómo lo entendemos?
많은 사람들이 예수는 그냥 믿은 게 아닙니다. Es que la gente no solo creyó en Jesús solo así, 어떤 종교로 믿은 것이 아니라 no creyeron en él religiosamente, 아 저분이 그리스도구나, sino dijeron, Él es el Cristo, 저분이 메시아구나 Él es el Mesías. 라고 믿었어요. Ellos creyeron de esa forma. 많은 사람들이. Mucha gente. 12장을 보겠습니다. Si vemos el capítulo 12장 12, 11절. si vemos Juan 12, 11, nos dice, porque a causa de él muchos de los judíos que se apartaban y creían en Jesús. 나사로가 죽었어요. Lázaro había muerto. 예수님이 그 나사로를 살리십니다. Jesús resucitó a Lázaro. 이 사건 때문에 Y por esta causa, 많은 유대인들이 예수를 믿었다고 돼 있어요. muchos judíos creyeron en Jesús. 한번 보세요. 12장 11절입니다. Y si nosotros vemos este versículo, Juan 12, 11, 나사렛 때문에 많은 유대인이 가서 예수를 믿음이다. dice, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. 결정적으로 나사로 살리는 사건으로 인하여 수많은 사람들이 예수를 믿게 되는 사건이 벌어졌습니다. La resurrección de Lázaro fue un punto decisivo en donde muchas personas se apartaban y creían en Jesús. 12장 19절입니다. Si nosotros vemos Juan 12, 19, Juan 12, 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. 바리새인들이 서로 이야기를 합니다. Los fariseos se hablan entre sí. 볼지다 너희 하는 일이 다 쓸데없다. 보라 온 세상이 그를 따르는도다. Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. 따르단 말은 믿는다는 이야기죠. Es decir, ¿por qué lo seguían? Porque le creían. 이스라엘 전체가 예수님을 그리스도로 믿게 되는 거예요. Toda Israel empezó a creer en Jesús como el Cristo. 난리가 난 거지. Era un gran relajo. 12장 42절입니다. Y si nosotros vemos el versículo 42 del capítulo 12, nos dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. 그러니까 많은 사람들이 예수님을 그리스도로 믿게 되니까 Mucha gente creyó en Jesús como el Cristo. 이제 많은 사람이 긴장하기 시작합니다. Y muchos se pusieron nerviosos. 갈리 중에도 그를 믿는 자가 많대. 바리새인들 때문에 드러나게 말하지 못하니. Y entonces muchos de los gobernantes creían en él, pero por temor a los fariseos 일반 no lo decían. 사람들만 믿는 것이 아니라 No solo ahora la gente normal, 이제 이게 갈리들, ahora los gobernantes. 고위 어떤 이게 이런 그 직분을 가지고 있는 사람들도 이제 많이 믿게 되었다는 거죠. Las personas de alto oficio ahora creían en él. 이렇게 많은 사람들이 예수를 믿었어요. Mucha gente creyó en Jesús de esa forma. 그럼 베드로를 중심한 제자들만 믿은 게 아닙니다. Es decir, no solo Pedro y los discípulos en torno a él. 여자 몇 사람 쫄쫄 따라다니는 게 아니라니까요. No solo un par de mujeres lo iba siguiendo, 유대 대부분의 사람들이 예수님을 그리스도로 믿었다니까요. sino la mayoría de los judíos llegaba a creer, este Jesús es el Cristo. 많은 정치인들이 신경을 쓰고 Muchos políticos se preocupaban 말은 안 했지만 이렇게 믿었다니까요. y no lo hablaban, pero creían, dice la Biblia. 좀 살펴봤습니다. Y entonces ahora lo hemos visto. 수많은 사람들이 믿었어요. Mucha gente creía, 근데 예수님이 십자가 돌아가실 때 pero cuando Jesús estuvo en esa cruz, 어떻게 됐죠? ¿qué pasó? 다 등을 돌렸어요. Todos se dieron la vuelta. 믿었는데 Creyeron, 등을 다 돌렸다. pero se dieron la vuelta. 예수님 죽이는데 앞장서기도 하고 Y entonces incluso ellos estaban a la vanguardia de matar a Jesús. 분명히 믿었잖아요. ¿Creyeron o no? 쿠바의 많은 성도들이 뭔가를 믿고 있고 Muchos creyentes en Cuba creen algo. 한국의 많은 성도들이 뭔가를 믿고 있습니다. Muchos creyentes en Corea creen en algo. 지금 성경 요한복음에도 많은 사람들이 예수님 그리스도로 분명히 믿었어요. En Juan vemos que mucha gente creyó en Jesús. 근데 어떤 일이 벌어지니까 다 등을 돌렸어요. Pero al ocurrir algo, todos se voltearon. 같은 거 아닌가요? ¿No será lo mismo? 분명히 뭔가를 믿어요. Claramente creyeron. 그런데 중요한 일이 왔을 때는 결국 돌아서는 겁니다. Pero cuando llega un punto importante, ellos se dan la espalda. 그리고 어떤 사람들은 실패해요. Y algunos fracasan. 무너지고 있습니다. Caen. 왜 그러냐 이 말이죠. ¿Por qué? 자, 믿음이 두 가지를 크게 설명을 하고자 합니다. Vamos a explicar dos cosas muy importantes. 믿는다는 게 뭔지 ¿Qué es el creer? 또는 뭘 믿어야 되는 ¿Y 것인지. qué es lo que hay que creer? 이게 너무 중요해요. Eso es muy importante. 많은 사람들이 믿는다니까요. Evidentemente mucha gente cree. 교회 다니는 사람 중에 안 믿는 사람 있나요? ¿Hay alguien que vaya a la iglesia que no crea? 분명히 뭔가를 믿어요. Creen en algo. 그 믿음이 성경하고 같냐가 문제입니다. El asunto es, ¿esa fe es la misma que dice aquí en la Biblia? 어제 이달구 목사님께서 히브리서 12장 1절을 말씀하셨습니다. Ayer el pastor Hidalgo habló acerca de Hebreos 12, versículo 2. 믿음의 주여 온전케 하신 예수를 바라보자. Dice que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. 믿음의 핵심이 뭡니까? ¿Quién es entonces el centro de esta fe? 예수님입니다. Jesús.
예수를 어떻게 믿어야 됩니까? ¿Cómo hay que creer en Jesús? 예수가 누구십니까? ¿Quién es ese Jesús? 그게 중요합니다. Eso es lo importante. 요한복음 20장 31절에 예수님이 하나님 아들 그리스도로 믿어야 되는 거죠. Entonces dice Juan 20:31 que hay que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 예수를 그리스도로 믿는 것이 믿음입니다. El creer que Jesús es el Cristo es la fe. 그 내용 설명하기 이전에 Pero antes de explicar el contenido, 믿는다는 게 먼저부터 설명을 해보겠습니다. vamos a explicar primero qué significa creer. 자, 우리는 예수를 믿는다, 내지는 예수를 그리스도로 믿는다라는 표현을 씁니다. Utilizamos la expresión creer en Jesús o creer en Jesús el Cristo. 믿는다는 게 뭐냐 이 말이에요. Pero ¿qué es creer? 자, 아담이 하나님을 믿었죠. Adán creyó en Dios. 아담에게 있어서 하나님을 어떻게 믿죠? ¿Y cómo creyó Adán en Dios? 아담은 하나님을 어떻게 믿냐고. ¿De qué forma creyó Adán en Dios? 하나님이 아담에게 말씀하셨습니다. Dios le dio una palabra a Adán. 그럼 아담은 하나님을 믿고 있는데 그걸 믿는다는 건 어떻게 표현되는 겁니까? Es decir, Adán creía en Dios, pero ¿cómo Adán expresaba el creer en Dios? 하나님의 말씀에 순종하는 게 믿는 거예요. La obediencia a la palabra de Dios era la fe. 아담에게 있어서 믿음이 뭐냐? ¿Qué era la fe para Adán? 하나님의 말씀에 순종하는 게 믿음이에요. Obedecer a la palabra de Dios era la fe. 언약에 순종하는 게 믿음입니다. Obedecer el pacto era la fe. 우리는 많은 사람들이 그냥 믿음 이야기합니다. La gente habla de fe y fe, 믿음이 뭔지를 모른다. pero no sabe qué es fe. 아담에게 있어서 믿음이라는 게 뭐죠? ¿Qué era la fe para Adán? 말씀에 순종하는 게 믿음이요. Obedecer la palabra era la fe. 그게 믿음입니다. Eso es la fe. 그럼 믿는다는 게 뭐냐? ¿Y qué significa creer entonces? 말씀에 순종하는 것이죠. Obedecer a la palabra. 말씀에 순종하려니까 뭐가 깔려 있죠? Y para obedecer a la palabra, ¿qué se necesita? 하나님에 대한 신뢰가 깔려 있는 거죠. Se necesita confianza en Dios. 하나님을 신뢰하기 때문에 믿는 것이고 Debido a que nosotros confiamos en Dios, le creemos. 믿기 때문에 순종하는 거죠. Y como creemos, le obedecemos. 이게 같은 겁니다. Es lo mismo. 믿는다 Creemos. 이꼴 순종한다는 거죠. Igual a obedecer. 왜 순종할 수 있냐? ¿Por qué podemos obedecer? 그분을 믿기 때문에. Porque le creemos. 그럼 믿는다는 게 뭐냐? ¿Y entonces qué es creer? 그분을 신뢰하는 거예요. Es confiar en Él. 신뢰하는 거죠. Confiar en Él. 얼마 전에 이렇게 놀이기구를 타러 가본 적이 있습니다. Hace poco, pues, hubo una ocasión en donde fui a un parque de diversiones. 이게 뭐라 그러죠? 이렇게 막 이렇게 Y entonces una montaña rusa. 막 엄청 올라갔다 떨어지는 거 있잖아요. Sí, una montaña rusa, lo que sube y baja, ¿verdad? 가지고 그걸 오래오래 한번 탔어요. Y entonces tuve la ocasión de subirme a uno de esos. 이게 탈선하지 않는다는 걸 알아요. Y entonces yo sé que no me voy a caer. 그래서 탔어요. Por eso me subí. 근데 엄청 올라가는 거예요. Pero empieza a subir muchísimo. 순식간에 떨어졌어요. Y en un momento baja. 나는 밖으로 떨어지는 줄 알았어요. Y yo pensé que me iba a caer. 얼마나 무섭던지. Daba miedo. 우리는 뭘 알고 있죠? Pero ¿qué sabemos nosotros? 이게 탈선하지 않는다는 걸 알고 Que 있어요. no me voy a salir del carro. 무섭지만 Aunque me da miedo. 이게 사고 나지 않는다는 걸 알고 있어요. Pero yo sé que no va a ocurrir un accidente. 만약 이게 내가 탈선한다는 걸 정말로 알면 Pero si yo supiera que me voy a salir de ahí, 탈까요? ¿será que me subo? 200m에서 떨어질까요? ¿Será que me arriesgo a esta caída de 200 metros? 안 탄다니까. No me subo. 아담이 하나님을 믿는다는 건 무슨 말이냐? ¿Qué significa que Adán le cree a Dios? 하나님을 신뢰하는 거예요. Significa que confía en Dios. 그러니까 순종하는 거죠. Por eso obedece. 이게 믿음이에요. Eso es la fe. 여러분들이 예수를 그리스도로 믿는다는 건 무슨 말이냐? ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo? 하나님이 주신 말씀에 순종하는 게 믿음입니다. Quiere decir que yo obedezco a esta palabra que Dios me da. 자, 이래놓고 오늘 읽었던 본문을 돌아오겠습니다. Y entonces después de todo esto regresamos al pasaje con el que iniciamos. 야고보서 2장을 보겠습니다. Santiago capítulo 2. 오늘 야고보서가 14절에 이렇게 표현합니다. El versículo 14 lo expresa así. Vamos a buscar. Santiago capítulo 2 versículo 14 dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 17절. Y el versículo 17 dice: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 행함이 없는 믿음은 믿음이 아니다. 이렇게 표현을 했어요. Entonces expresa de esta forma: la fe sin obras no es fe. 이는 행위를 강조하는 게 아닙니다. No es que estemos enfatizando las obras. 예수 믿는 자의 행위를 해야 구원받는다 이런 표현이 아니에요. No estamos diciendo si tú crees en Jesús tienes que obrar y así eres salvo. No estamos diciendo eso. 18절을 보세요. El versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 그렇죠? 행함이 없는 내 믿음을 내게 보이라. Y entonces, pues no tienes obras, muéstrame tu fe. 나는 행함으로 내게 믿음을 보이겠다. Pero yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. 이는 좀 야고보서는 행위를 강조하고 있는 게 아닙니다. Santiago no está enfatizando las obras, 자세히 한번 읽어보세요. sino si nos fijamos bien.
믿음도 중요하지만 행위가 중요하다 이런 표현이 아니라니까. No estamos diciendo la fe es importante, pero también las obras. No es eso. 정말로 믿는 자는 순종할 수밖에 없고 Sino que el que verdaderamente cree no tiene más opción que obedecer. 따를 수밖에 없다는 거죠. Y no tiene más opción que seguir al Señor. 입으로 믿는데 Creemos con la boca, 진짜 안 믿기 때문에 행위가 안 나온다는 거지. pero como no creemos de verdad, no hay obras. 많은 사람들이 야고보서를 행위를 강조한다고 이야기합니다. Mucha gente dice que Santiago enfatiza esto de las obras, pero no es eso. 믿음을 강조하는 Sino 거예요. enfatiza lo que es la fe. 진짜 믿는 게 뭐냐를 설명하고 있는 거예요. Está explicando qué es verdaderamente creer. 많은 사람들이 예수를 믿는데 진짜 믿지 않고 있는 거예요. Mucha gente cree en Jesús, pero no cree de verdad. 말씀에 순종하지 않고 있고 No obedece a la palabra. 언약에 순종하지 않고 있고 No obedece a lo que es el pacto. 하나님을 따르지 않고 Y 있습니다. no está siguiendo a Dios. 그 이야기를 하고 있는 거예요. Eso es lo que dice. 진짜 믿으라는 이야기를 하고 있는 거죠. Quiere decir verdaderamente deben de creer. 믿음이 정말로 믿으면 행위가 나올 수밖에 없는 거죠. Porque si verdaderamente creemos, entonces las obras aparecen. 그러면서 19절 이야기를 합니다. Y el versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. 하나님은 한 분이신 줄 믿느냐? 잘하는도다. 귀신들도 믿고 떠느니라. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también y tiemblan. 귀신들도 뭘 믿죠? ¿Qué creen los demonios también? 하나님이 한 분이시다 믿어요. Creen que Dios es uno. 자, 그럼 귀신은 구원받나요? ¿Y los demonios son salvos entonces? 귀신도 하나님 믿잖아요. Y entonces ellos creen en Dios o no? 나도 하나님 믿어요. Yo creo en Dios también. 그럼 귀신 구원받냐고? ¿Y entonces estos demonios son salvos? 우리가 예수를 그리스도로 믿습니다. Entonces nosotros creemos que Jesús es el Cristo. 귀신은 그걸 모를까요? ¿Los demonios no saben eso quizás? 귀신이 예수님이 그리스도라는 사실을 모를까요? ¿Acaso los demonios no saben que Jesús es el Cristo? 그걸 부인할까요? ¿Acaso niegan que Jesús es el Cristo? 믿는다니까. No, ellos lo creen. 귀신도 예수가 그리스도라는 사실을 믿는다니까. Ellos creen también que Jesús es el Cristo. 그럼 구원받나요? Pero son 그럼 salvos. 구원받아야지. Tienen que ser salvos entonces, 예수를 ¿no? 그리스도로 믿으면 구원받는다며. Porque si creemos que Jesús es el Cristo, tenemos que ser salvos. 요한복음 20장 31절에 구원받는다고 돼 있잖아. Juan 20:31 dice que somos salvos y creemos que Jesús es el Cristo. 얻는다고 돼 있잖아요. Dice tendremos vida creyendo. 그럼 구원받아야지 그러면. Entonces hay que ser salvos, ¿no? 귀신의 믿음과 나의 믿음의 차이가 뭡니까? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi fe y la fe de un demonio? 사실을 믿는 게 믿음이 아닙니다. Es que simplemente decir esto es cierto no es la fe. 예수님이 2000년 전에 태어나셨다. Sí, Jesús nació hace 2000 años. 십자가 죽으셨다. Él murió en la cruz, 부활하셨다. resucitó. 이건 사실이잖아요. Esas son verdades. 부인할 수 없는 사실이요. No podemos negarlo, son verdades. 이걸 믿으면 구원받나요? Pero creyendo que esto es una verdad, ¿somos salvos? 그게 아니라니까요. No es así. 사실을 믿는다고 구원받는 게 아닙니다. No por creer en un hecho yo soy salvo. 귀신도 사실을 믿고 있잖아요. Porque los demonios creen en ese hecho. 귀신도 예수를 그리스도로 믿고 있다니까. Los demonios creen que Jesús es de Cristo. 하나님이 한 분이라는 걸 믿고 있다니까. Saben que Dios es uno, 구원받을 수 없어요. pero no pueden ser salvos. 왜 그렇죠? 귀신은 ¿Por qué los demonios no pueden ser salvos? 하나님을 따르지 않습니다. Porque no siguen a Dios. 언약에 순종하지 않습니다. No obedecen al pacto. 복음에 순종하지 않아요. No pueden obedecer al Evangelio. 그럼 믿는 게 아니요. Entonces no creen. 혹시 교회 다닌다 할지라도 Porque aunque vayamos a la 예수를 iglesia, 믿는다 할지라도 aunque digamos que creemos en Jesús, 정확하게 말하면 예수를 그리스도로 믿는다 할지라도 o aunque digamos que creemos que Jesús es el Cristo, 언약에 순종하지 않는 건 믿는 게 아니라니까. si no obedecemos el pacto, no creemos. 하나님의 언약에 순종하지 않는 건 믿는 게 아니요. Porque no obedecer al pacto de Dios es no creer. 입으로 말하는 건 믿는 게 아니라니까. Porque hablar con la boca no es creer. 베드로가 고백했습니다. Pedro decía, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 거기도 중요하지만 그 뒤를 한번 보세요. Es bien importante eso, pero si ustedes miran después, 나를 따라오려거든 십자가를 지고 따라와라. todo el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. 많은 사람들이 입으로만 믿습니다. Mucha gente con la boca cree, 개념적으로 믿는다니까. con el concepto cree, 그는 믿음이 아닙니다. pero no es fe. 언약에 순종하는 게 믿음이요. El obedecer el pacto es la fe. 복음에 순종하는 게 믿음이고 Obedecer el Evangelio es la fe. 말씀에 순종하는 게 믿음이요. Obedecer la palabra es la fe. 믿는 정말로 믿는 자는 Aquellos que verdaderamente creen 순종할 수밖에 없는 거예요. no tienen más opción que obedecer. 선악과 나무 따먹지 마. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. 정말로 하나님의 말씀을 믿으면 Si creemos en esa palabra, 순종하는 거죠. obedecemos esa palabra. 하나님이 그리스도를 보내주시기로 약속하셨어요. Dios prometió enviar al Cristo. 정말로 하나님을 믿는다는 이야기는 Si verdaderamente creemos en Dios, 그게 100% 순종하는 거예요. obedecemos el 100% en eso. 그리스도만이 구원자라고 100% 순종하는 거예요. Solamente el Cristo es salvación al 100%, obedecemos. 다른 길은 없다. No hay camino otro. 네, 하나님 그렇게 말씀하셨으니까. No hay otro camino, es que Dios lo dijo así. 현상을 보는 게 아니요. No estamos viendo algún resultado.
무죽 100% 말씀에 순종하는 게 믿음이에요. Es que obedecer 100% a la palabra es la fe. 여러분 기억하셔야 됩니다. Tienen que recordar. 한국의 초등학교 책에는 예수님에 대한 이야기가 있어요. En las escuelas primarias coreanas hay libros que hablan de Jesús. 2000년 전에 베들레헴에 태어나셨다. Nació en Belén hace 2000 años, dice 많은 ese libro. 제자들을 삼으셨다. Dice que tuvo muchos discípulos, 십자가에 죽으셨다. que murió en una cruz, 부활하셨다. que resucitó. 이것을 믿는 많은 단체를 보고 기독교라고 한다. Y entonces la gente que cree esto se les llama 이건 cristianos. 대한민국 모든 사람들이 믿는 내용입니다. Todos los miembros de Corea saben eso. 구원받을까요? ¿Pero serán salvos? 아니라요. No. 진짜 믿는 게 뭔지를 정확하게 눈을 뜨셔야 됩니다. Tenemos que abrir los ojos a lo que es la verdadera fe. 믿음이라고 하는 건 단순히 입으로 따르는 게 아닙니다. Es que la fe no es algo que simplemente se confiesa. 우리의 참된 믿음은 전 인격적인 회개와 순종이 따라오게 돼 있어요. Es que si tenemos una fe verdadera, entonces hay un arrepentimiento y un seguir a Dios de toda nuestra persona, de todo lo que somos nosotros. 분명히 많은 사람들이 믿고 있는데 참된 믿음은 아니요. Mucha gente dice creer, pero no es la verdadera fe. 다시 아까 요한복음 12장을 한번 돌아가 보겠습니다. Si regresamos a Juan 12, 요한복음 12장 Juan capítulo 12, 43절을 보겠습니다. el versículo 33, y decía esto dando a entender qué muerte iba a morir. 42절에 갈리 중에도 그를 믿는 자가 많다고 돼 있었어요. El versículo 42 dice que aún muchos gobernantes creían en él. 근데 43절에 보니까 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였더라. Pero el versículo 43 dice porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 분명히 예수를 믿었어요. Creían en Jesús. 예수를 그리스도라고 인정했다니까. Y ellos aceptaban que Jesús es el Cristo. 저분이 그리스도구나. Él es el Cristo. 기적을 보니까 그리스도구나. Y miraban los milagros y Él es el Cristo. 라고 생각했고 믿었다니까. Lo pensaban, lo creían. 근데 오늘 43절에 이 사람들의 믿음의 특징을 설명했습니다. Pero versículo 43, esto nos explica cuál era la característica de esta fe. 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였다. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 이 사람은 육신적 사람입니다. Eran personas carnales. 육신에 매여 있는 Eran 사람이에요. personas atadas a la carne. 사단에서 빠져나온 사람이 아니라 No eran personas que ya son liberadas de Satanás. 구원받은 사람이 아니요. Es decir, no eran salvos. 분명히 성경은 믿는다고 했는데 Y la Biblia dice que creían, 안 믿는 사람. pero no creían. 이런 사람이 교회 안에 많습니다. Mucha gente dentro de la iglesia está así. 왜 여러분들이 중요한지 아십니까? ¿Saben por qué ustedes son importantes? 전 세계 교회 믿음이 사라졌어요. Porque la fe de todo el mundo se ha esfumado. 성경에서 말하는 믿음이 사라졌다니까. La fe de la Biblia se ha desvanecido. 뭔가를 믿고 있는 게 확실합니다. Es que claramente la gente cree, 근데 성경에서 말하는 믿음이 아니요. pero no es la fe que la Biblia desea. 그 증거가 뭐냐? ¿Cuál es la evidencia de esto? 믿고 있는데 실패해요. Es que creen pero fracasan. 믿고 있는데 방황하고 있어요. Creen pero están errantes. 성경하고 틀리잖아요. Es diferente a lo que dice la Biblia. 성경의 믿음이 아니기 때문입니다. No es la fe de la Biblia. 왜 하나님 여러분 부르셨느냐? ¿Por qué Dios los llamó a ustedes? 이 쿠바의 올바른 믿음을 전달하려고, Para compartir la fe correcta a Cuba. 승리할 수밖에 없는 믿음을 전달하려고, Para que ustedes compartan esta fe que no tiene más opción que tener victoria. 여러분들이 하는 이 전도운동이 단순한 전도운동이 아닙니다. El movimiento de evangelismo que ustedes hacen no es simple. 분명히 세계를 살리게 될 것입니다. Claramente va a salvar al mundo. 그 이전에 개개인의 믿음을 회복시키게 될 것이고, Pero antes de esto, nuestra fe tiene que ser restaurada. 성경에서 말하는 믿음을 회복하는 그 일을 여러분들이 하고 있는 거예요. Y ustedes están restaurando esta fe que la Biblia habla. 이 복음이 없어서 많은 사람들이 믿고 실패하고 있습니다. Por no tener este evangelio, mucha gente cree pero fracasa. 주를 위해 살고 실패하고 있어요. Vive por el Señor y fracasa. 어떤 장로님이 한 분이 계셨습니다. Un anciano 오랫동안 교회를 세웠고 주의 종을 도왔습니다. levantó iglesias durante mucho tiempo, ayudó a los siervos del Señor. 일평생 교회를 위해서만 살았어요. Toda la vida vivió por la iglesia. 많은 교회를 도왔고 많은 목사들을 섬겼습니다. Ayudó a muchas iglesias, sirvió a muchos pastores. 완전히 망해버렸어요. Pero luego llegó a caer. 이 사람이 잘못한 게 있나요? ¿Acaso él erró en algo? 오직 주를 위해서만 살았다. Vivió solamente por el Señor. 오직 하나님을 위해서만 살았어요. Solamente por Dios. 근데 왜 망했냐고? Pero ¿por qué llegó a caer? 왜 망했냐고 이 사람? ¿Por qué él llegó a fracasar? 뭘 잘못해서 망한 게 아닙니다. No por algún error que él haya cometido. 아까 그 선교사는 뭘 잘못해서 정신이 돌았습니까? Este misionero en Filipinas, ¿será que él enloqueció por algún error? 믿음이 문제예요. Es que el problema es la fe. 분명히 믿고 있는데 Es que cree en algo, 승리하지 못할 믿음을 가지고 있어요. pero tiene una fe que no le va a dar victoria. 나를 살릴 수 없는 믿음을 가지고 있다니까.
que no le puede salvar. 구원받을 수 없는 믿음을 가지고 있고 Una fe que no le puede dar la salvación. 세상을 살릴 수 없는 믿음을 가지고 있고 Una fe que no puede salvar al mundo. 그러니까 뭔가가 부족한 것 같아요. Por eso es que parece que falta algo. 분명히 예수를 믿는데 Claramente creemos en Jesús, 늘 부족함을 느껴요. pero siempre sentimos una falta. 그래서 조금 더 열심히 합니다. Por eso es que nos esforzamos un poco 조금 더 más, 기도를 많이 하고 un poquito más oramos, 조금 더 헌신합니다. un poco más damos nuestra vida en devoción. 근데 그러면 그럴수록 뭔가 갈증이 생기죠. Pero mientras más hacemos eso, más hay un conflicto dentro de 뭐가 nosotros. 부족하지? ¿Qué es lo que falta? 기도가 부족한가? ¿Me falta la oración? 내 중심이 틀렸나? ¿Será que mi corazón está 내가 mal? 뭘 잘못하고 있지? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? 아무리 생각해도 답이 없어요. Mientras más lo pienso, menos respuesta 정말로 hay. 주를 믿고 있고 Y entonces estoy leyendo 정말로 주를 위해서만 y 살았어요. estoy viviendo por el Señor, 근데 모르겠어요. pero no sé qué me falta. 이유가 뭐라고 생각합니까? ¿Cuál es la razón? 쿠바에 그런 사람이 있다니까요. Es que hay gente en Cuba así, 진짜 믿고 있고 que cree de verdad, 중심이 너무 좋고 que tiene un corazón muy excelente, 주를 위해서만 살아요. que vive solamente por el Señor. 하나님이 아신다니까. Y Dios sabe, 다른 사람들도 알아요. o la demás gente sabe, 그런데 본인은 압니다. pero Él mismo también sabe 뭔가 아니라는 사실. que no está en la verdad, 뭐가 아닌지는 모르겠어요. que no sabe qué es lo que le falta, 목회가 너무너무 힘이 들고 que le cuesta mucho el pastorado, 신앙생활이 뭔가가 힘이 들어요. que la vida de fe le está costando. 이게 뭐냐? Pero ¿cuál es? 이게 말하면 모르겠어요. ¿Cuál es la falta? No sabe. 그래서 조금 더 열심히 해보는 거예요. Por eso se esfuerza más, 그래서 조금 더 기도를 많이 하고 por eso ora más, 조금 더 열심히 하는 겁니다. se esfuerza un poco más, 계속 무너지는 거예요. pero sigue cayendo. 그렇지 않나요? ¿No es así? 전 세계에 그렇지 않나요? ¿Acaso no está así todo el mundo? 분명히 엉망으로 다니는 사람도 있어요. Claramente hay gente que sí está perdida totalmente. 그냥 왔다 갔다 하는 사람도 있다니까. Sí, gente que va y viene, sí hay. 그리고 진짜 주를 위해 사는 사람도 있어요. Pero también hay gente que quiere vivir por el Señor, ¿o no? 정말로 주를 위해 산다니까. Que vive por el Señor. 주를 위해 살면 살수록 갈증이 느껴져요. Pero mientras más y más vive por el Señor, más sedienta se siente. 뭔가 아니라는 게 알겠는데 뭐가 아닌지는 Que 모르겠어요. sabe que no está en lo correcto, pero no sabe por qué. 쿠바의 목사님들 중에 그런 사람 없나요? ¿No hay pastores cubanos que estén así? 쿠바의 성도 중에 그런 사람이 없을까요? ¿Miembros de la iglesia de Cuba que estén así? 전 세계에 그런 사람이 없을까요? ¿No habrá personas de todo el mundo que estén así? 많습니다. Muchos. 중심의 문제가 아닙니다. Pero no es un problema de exposición, 믿음의 문제예요. es un problema de fe. 분명히 믿고 있는데 Creen algo, 다르게 믿고 있어요. pero creen diferente. 분명히 믿고 있는데 다르게 믿고 있어요. Claramente creen algo, pero es diferente. 요한복음 11장을 다시 한번 보겠습니다. Vamos a revisar Juan capítulo 11. 11장 45절 보겠습니다. Si vemos el versículo 45, Juan 11, 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. 분명히 예수님께 하신 일을 보고 그를 믿었어요. Vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. 아, 예수님이 그리스도구나 라고 믿었어요. Creyeron que Jesús es el Cristo. 48절에 보니까 Pero el versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. 믿는 건 좋은데 이것 때문에 로마로 통해 우리는 큰 어려움을 당할 수 있겠다라는 생각이 들었어요. ¿Qué es lo que pensaron? Creer está muy bueno, pero ¿qué pasa si vienen los romanos y destruyen nuestra nación? 예수가 그리스도라는 게 맞아요. Sí, Jesús es de Cristo, es correcto. 만약 이것이 맞다고 할 때 Pero si eso es correcto, 로마로부터 큰 어려움이 오겠다고 생각이 들었어요. vendrá una gran dificultad a causa de Roma. 그래서 예수님을 죽이기로 결정을 합니다. Por eso deciden matar a Jesús. 예수를 그리스도로 믿는 게 맞나요? ¿Creyeron en Jesús como el Cristo verdaderamente? 아니요. No. 틀리게 믿고 있는. Creyeron de diferente forma. 자기가 믿고 싶은 대로, Creyeron como ellos querían 자기가 creer, 배운 대로, como ellos aprendieron, 자기가 체험한 대로. como ellos experimentaron. 전 세계 많은 성도들이 이렇게 믿습니다. La gente de todo el mundo cree así. 자기가 믿고 싶은 대로 그리스도를 믿고 있고, Creen en Cristo como quieren creer, 자기가 체험한 대로 믿고 있어요. como han experimentado, 자기가 신학교에서 배운 대로 믿고 있다. como han aprendido en el seminario. 성령대로 믿는 것이 아니라 No creen de acuerdo a la Biblia, 배운 대로 믿고 sino de acuerdo a cómo han sido instruidos, 믿고 싶은 대로 믿어요. como les da la gana creer. 서부 지역에서 이야기 말씀을 드렸습니다. Esto es lo que ha ocurrido en Occidente. 우리 몇 달 전에 이렇게 볼리비아를 갔습니다. Entonces, en Occidente les dije que hay una ocasión en donde fuimos a Bolivia hace unos meses 복음을 전했습니다. y compartimos el Evangelio. 어떤 목사님이 이렇게 말씀하셨어요. Y vino un pastor y nos dijo, 당신들이 전하는 복음이 맞다. el Evangelio que ustedes comparten es verdad, 근데 한 가지가 부족해요. pero hay una cosa que les falta. 여자는 치마를 입어야 구원받는다. Las mujeres deben de vestirse de falda para ser salvas. 라고 말씀하셨어요. Eso nos dijo. 자, 이런 구원받았겠네요. Entonces usted es salva 우리 사모님 구원 못 y 받으셨어요. usted no.
어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan con eso? 우리를 보고 당신들이 말한 것이 복음이 맞다라고 Es 말씀하셨어요. que Él vino y nos dijo, este evangelio es correcto. 그러면서 한 가지가 부족하대. Pero dijo una cosa falta. 여자는 치마를 입어야 구원받는 거야. Las mujeres deben vestirse de falda para ser salvas. 말이 됩니까? ¿Tiene sentido eso? 근데 그들은 그렇게 믿는다니까. Pero ellos creen así. 그러면서 우리가 말한 것도 복음이라고 말하고 있다니까. Y dicen, lo que ustedes dicen es el evangelio. 말이 안 맞는 거잖아요. Entonces hay algo aquí que no coincide. 말이 안 맞아 지금. Entonces hay algo aquí que no encaja. 근데 믿고 있대. Pero ellos dicen creer. 그 치마를 입어야 된대. Pero que se tiene que poner falda. 한국 팀도 치마 입은 사람이 없었어요. Entonces de los coreanos no había ni uno que tenía falda. Entonces todos al infierno, ¿verdad? 그 왜 이렇게 되었을까요? ¿Por qué esto pasa? 교회 다니는데 분명히 뭔가를 믿고 있는데 성경대로 안 믿고 있어요. Claramente van a la iglesia, creen algo, pero no según la Biblia. 왜 그럴까? ¿Por qué? 여러 가지 이유 있겠지만 크게 두 가지 이유 있습니다. Muchas razones pueden haber, pero dos principales. 믿음에 대한 오해가 있어요. Porque ellos malentienden lo que es la fe. 아는 것을 믿는다고 생각하는 사람. Piensan que el saber es creer. 교회를 다니면서 알고 있는 게 믿는다고 생각하는 거예요. Piensan que yendo a la iglesia saben cosas y por eso creen. 어릴 때부터 교회를 다녔어요. Porque hemos ido a la iglesia desde pequeños. 그러니까 믿는 거예요. Y entonces yo creo. 성경을 잘 알고 Porque conozco la Biblia. 목사님을 때 설교를 많이 들었어. Porque he escuchado mucho de lo que dice el pastor. 예수를 누구보다 잘 알고 있고요. Y conozco mejor a Jesús que a nadie. 그리스도에 대해서 잘 알고 있고 Conozco acerca del Cristo. 왕 제사장 선지자라는 의미가 뭔지 알고 있어요. Y sé que significa que Él sea el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero 그게 profeta. 믿는 거라고 생각하는 거예요. Y entonces pienso que eso es creer. 그래서 교회 다니면 그게 믿는 거예요. Y pienso que ir a la iglesia es creer. 그렇습니까? ¿Pero será así? 아닙니다. No es así. 믿는다고 하는 것은 언약에 순종하는 걸 말하는 거예요. Creer es obedecer el pacto. 하나님이 그리스도를 약속하셨는데 Dios prometió al Cristo. 그 약속에 100% 순종하는 거죠. Pero es que hay que obedecer este pacto 100%. 왜 순종합니까? ¿Por qué es que hay que obedecerlo? 믿기 때문에. Porque creemos. 주님이 다시 오신다고 합니다. Porque el Señor dice que viene. 믿는다는 게 뭡니까? ¿Qué es creer? 그 주님이 다시 오심을 위해 사는 게 믿는 거예요. Es vivir por la venida del Señor. 주의 다시 오심을 위해 살지 않으면서 믿는다는 것은 믿는 게 아니라니까. Entonces, si yo digo que creo, pero no vivo por la venida del Señor, entonces no creo. 믿는 것이 무엇이냐? ¿Qué es creer? 언약에 순종하는 거. Obedecer el pacto. 믿는 자는 하나님 언약에 순종할 수밖에 없는 거예요. Aquellos que creen no tienen más opción que obedecer el pacto de Dios. 구약에서의 믿음은 어떤 것이냐? ¿Cuál es la fe del Antiguo Testamento? 구약에서의 신앙생활은 어떤 것이냐? La vida de fe en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? 오실 메시아를 붙잡고 Aferrarse al Mesías que había de venir 가나안을 정복하는 게 신앙생활이에요. y conquistar el Canaán. Eso era en el Antiguo Testamento. 지금의 신앙생활은 뭡니까? ¿Cuál es la fe de hoy? 다시 오실 그리스도를 언약으로 붙잡고 Tenemos la fe del Cristo que va a volver a venir. 그분이 오실 수 있도록 세계복음하는 거 그것이 신앙생활. Y hacemos la evangelización mundial para que Él venga. 그것 때문에 밥 먹고 Por eso comemos. 그것 때문에 공부하고 Por eso estudiamos. 그것 때문에 목회하고 Por eso somos pastores. 그것 때문에 자식 키우고 Por eso criamos a los hijos. 그것 때문에 사는 거예요. Por eso vivimos. 그게 믿는 거라니까. Eso es la fe. 교회 다니면서 말하는 게 믿는 것이 아니라 Es que ir a la iglesia y hablar no es la fe, 그분이 오심을 위해 사는 것이 믿는 거라니까. sino vivir porque Él viene. 언약에 순종하는 것이 믿는 거라니까. El obedecer el pacto es esa fe. 그분이 오시도록 하는 그 일 때문에 사는 것이 믿는 거라니까. Vivir por la venida de Él, eso es la fe. 또한 혹시 올바른 믿음이라는 의미를 가지고 있다 할지라도 Y aunque la gente sepa ahora cuál es el concepto de la fe verdadera, 지금까지 올바른 복음이 없었어요. hasta ahora no ha tenido el evangelio 틀린 correcto. 걸 믿고 있는 거죠. Están creyendo en algo erróneo. 이런 것들이 막 뒤섞여서 믿음이 혼란돼 있어요. Y entonces muchas cosas están entremezcladas y por eso ellos están confundidos. 믿음이 이상하게 돼 있다. Y entonces su fe es extraña. 그래서 믿고 있는데 실패하고 Por eso creen pero fracasan. 믿고 있는데 방황하고 Creen y están errantes. 믿고 있는데 무너지고 있다. Creen y están cayendo. 이걸 바꿔야 되는 거야. Hay que cambiar eso. 하나님이 그걸 바꾸시기로 하신 거예요. Dios desea cambiar esto 누구를 통해서? a través de 여러분 통해서 ustedes, 이 쿠바를 통해서 a través de Cuba. 그걸 바꾸겠다는 거예요. Él quiere cambiar, 이 세계 믿음을 바꾸겠다는 quiere 거예요. cambiar la fe de todo el mundo. 성경의 믿음으로 바꾸겠다는 거예요. Quiere cambiarlo a la fe de toda la 다 Biblia. 살리겠다는 거예요. Y por eso quiere salvar a todos. 하나님이 다 건지시겠다는 거죠. Dios quiere rescatar a todos a través de 여러분 통해서. ustedes. 그래서 먼저 부른 겁니다. Por eso es que nos ha llamado primero. 여러분들 통하여 쿠바가 살아날 수 있기를 바랍니다. Espero que Cuba se pueda salvar a través de ustedes. 초대교회 성도들의 삶을 여러분들 아시지 않습니까? Ustedes conocen la vida de la iglesia primitiva. 굉장히 가난했습니다. Era muy pobre. 어떤 사람들은 순교했고 Algunos fueron mártires. 많은 핍박을 받았어요. Y ellos fueron perseguidos a lo sumo.
그런데 그걸 아무것도 아닌 것처럼 넘어갔어요. Pero para ellos eso no era nada. 순교할 일 있으면 순교하고 Si tenían que ser mártires, pues bueno, 가난도 문제가 안 되고 la pobreza no era problema. 어떤 환경도 문제가 안 됐어요. El entorno no era problema. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 그게 믿음이라는 게 제대로 들어왔을 때 그게 가능한 거예요. Porque ellos vivían una fe verdadera, por eso nada era problema. 자, 그럼 믿는다는 게 뭔지를 Y 설명하겠습니다. entonces, ¿qué es creer? 조금 전에 믿음의 의미가 뭔지를 설명했고, Explicamos entonces el significado de la fe. 그럼 우리가 진짜 예수를 그리스도를 믿는다고 하는데 믿는 게 뭐냐고. Y entonces, ¿qué significa creer que Jesús es el Cristo verdaderamente? Ahora que con esa definición, 우리가 말하고 있는 믿음이 뭐냐고. ¿cuál es la fe de la que estamos hablando? 그거 설명하겠습니다. Vamos a explicarlo. 예수님께서 Jesús 그리스도가 되셔서 es el Cristo 십자가와 부활로 y a través de la cruz y la resurrección 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제를 해결하셨다. resolvió el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 이걸 믿는 겁니다. Es creer eso. 우리는 뭘 믿냐? ¿Qué creemos? 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가와 부활로 모든 문제 끝내셨다라는 걸 믿는 거예요. Creemos que Jesús es el Cristo y que con la cruz y la resurrección acabó con todo problema. 예수를 통해서 복 받겠다는 게 아니라 No es yo voy a ser bendecido por Jesús. 예수를 통해 치유받겠다는 것이 아니라 No es yo voy a ser sanado por Jesús. 이미 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가와 부활로 인생의 모든 문제를 끝내셨다라는 사실을 믿는 거죠. Sino que creemos la verdad que Jesús como el Cristo con la cruz y la resurrección ya resolvió todo eso. 끝내셨기 때문에 하나님이 나와 함께 하시는 거예요. Y debido a que Él ya resolvió todo eso, Dios está conmigo. 내가 제 문제가 아직 남아있다면 Porque si tuviera todavía el problema del pecado, 하나님이 나와 함께 하실 수가 없어요. Dios no puede estar conmigo. 제가 있기 때문에 Porque tengo pecado. 하나님 나와 함께 하신다는 말은 무슨 말이냐? ¿Qué significa que Dios está conmigo? 제 문제가 끝났다는 거죠. Que el pecado ya se resolvió. 정말로 내가 예수를 그리스도로 믿는다는 이야기는 Si yo creo que Jesús es el Cristo, 사단 문제, 제 문제, 하나의 단절된 문제가 끝났다는 거예요. el problema del pecado de Satanás y la separación de Dios ya se acabó. 하나님을 만났다는 거죠. Quiere decir que ya me encontré con Dios. 하나님과 함께 한다는 것이죠. Quiere decir que estoy con Dios. 그게 구원이고 Eso es la salvación. 그래서 그걸 임마누엘이라고 하는 것입니다. Y por eso le llamamos Emmanuel. 그 사람은 하나님이 인도하시고 책임지시는 거죠. Y Dios guía a esta persona y se encarga de esta persona. 지금만 그렇냐? ¿Será solo ahora? 구약도 마찬가지입니다. En el Antiguo Testamento también. 다윗이 어려울 때 쓴 시편이 있습니다. David, cuando él estaba en dificultades, escribió este salmo. 시편 23편 1절에서 6절. El Salmo 23, del 1 al 6. 이건 다윗이 가장 어려웠을 때 쓴 시입니다. Esto era el salmo de David en su mayor dificultad. 사울 왕이 군대를 가지고 자기를 죽이려고 할 때 쓴 시요. Cuando Saúl lo estaba persiguiendo con todo el ejército, él escribió. 뭐라고 썼냐? ¿Qué cosa? 여호와는 나의 목자시 내게 부족함이 없으려. Jehová es mi pastor y nada me faltará. 부족함이 없습니까? ¿Será que él no tenía ninguna falta? 죽게 생겼는데 Pero él estaba al borde de la muerte, 그렇잖아요. ¿o no? 지금 문제가 너무 많다니까 지금. Habían tantos problemas en su vida. 다윗은 아무 문제 없다고 그랬어요. Pero David decía, nada es un problema. 이게 무슨 의미입니까? ¿Qué significa esto? 예수님께서 그리스도가 되셔서 모든 문제 끝났다고 믿는 거예요. Es que Jesús es el Cristo y todos los problemas se han acabado. 구약대로 설명을 해볼게요. En el Antiguo Testamento, 메시아가 오시면 si viene el Mesías, 사단과 죄와 하나님 단절 문제 끝낼 수 있다. Él puede resolver el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 끝내신다. Él lo va a terminar. 라는 게 믿음이요. Eso era la fe. 다윗은 그걸 믿었어요. David creía eso. 그래서 내 후손으로 오신 메시아를 믿었단 말은 무슨 말이냐? Por eso es que significaba que él creía en el Mesías que había de nacer de su linaje. 사단 문제, 죄 문제, 하나님 단절된 문제를 비롯하여 Significa que el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios y los problemas que vienen como consecuencia, 모든 문제가 끝났고 todos esos problemas ya están terminados. 하나님이 나와 함께 하신다라고 믿은 거예요. Y Dios ya está con él, eso creía. 내게는 어떤 것도 문제가 되지 않는 거예요. Nada es un problema para mí ahora. 모든 문제가 끝이 난 거예요. Todos los problemas se han acabado. 다윗은 그렇게 믿었어요. David creía eso. 그래서 죽음의 위기 속에서도 Por eso incluso en la crisis de muerte 아무 상관이 없다는 거예요. no tenía ninguna relevancia lo 죽음도 demás. 상관없고 가난도 상관없고 Ni la muerte ni la pobreza. 그게 다윗의 믿음이라니까. Eso era la fe de David. 이게 믿음이요. Eso es la fe. 많은 사람들이 자기 육신을 위해서 예수를 믿습니다. Muchos creen en Jesús por su propia carne, 틀린 거요. pero es erróneo. 그럼 비슷한 복음이요. Es una fe similar. 틀린 복음입니다. Un evangelio similar, una fe similar. 인간의 진짜 문제는 그 문제가 아니요. El problema del hombre no es ese. 그리스도가 오셔야 될 이유가 내 잘 사는 문제가 아니라니까. Es que la razón por la que tiene que venir Cristo no es para que yo viva bien. 내 진짜 문제가 경제 문제가 아니요. Mi problema verdadero no es la economía, 사단 문제, 제 문제, 하나님과 단절된 문제야. sino es el problema de Satanás, es el pecado y es que yo estoy separado de Dios. 내가 하나님을 떠난 게 문제야. Es que yo estoy separado de Dios y ese es mi 하나님을 problema. 만나면 Si yo me encuentro con Dios, 아무 문제 없는 거야. no hay ningún problema. 아담 보세요. Miren a Adán.
하나님과 함께 했을 때 아담 Adán, que estaba con Dios, 아무 문제 없었어요. no tenía problema. 죽음도 없었고 가난도 없었고 아무것도 문제 없었어요. Ni había muerte, ni había pobreza, no había nada. 우리가 구원을 받았단 말은 무슨 말이냐? ¿Qué significa que somos salvos? 그 상태가 되는 거예요. Que estamos igual que Él. 죽음도 문제가 되지 않는 상태. Que ni la muerte es un problema para nosotros. 가난도 소용없고 Que tampoco la pobreza es un problema. 어떤 것도 소용없어요. Que nada es un 어떤 problema. 것도 상관없어요. Que nada es un asunto. 그게 구원이라니까. Por eso es la salvación. 그래서 다윗 보세요. Por eso miren a David. 죽음 위기가 왔는데 Vino la crisis de muerte. 상관이 없어요. Pero a él no le importó. 죽어도 상관없고 No me importa si muero. 살아도 상관없어요. No importa si vivo. 살면 주를 위해 살 것이고 Si vivo por el Señor, vivo por el Señor. 가게 된 하나님의 뜻이라고 믿는 거죠. Y entonces si me voy, entonces esa es la voluntad del 이게 아무 Señor. 문제 없어. Nada es un problema. 가난도 문제 없고 Ni la pobreza. 질병도 문제 없고 Ni la enfermedad. 어떤 것도 문제 안 돼. Nada es un problema. 이걸 믿는 거라니까. Eso es lo que se cree. 예수를 그리스도로 믿는 말 무슨 말이냐? Creer que Jesús es el Cristo, ¿qué fe es? 다 끝났다고 믿는 Que 거예요. todo está consumado. 모든 문제를 그리스도께서 끝내셨다라고 믿는 거예요. Es creer que el Cristo acabó con todo el problema. 끝내려고 믿는 게 아닙니다. No es creer para acabar. 그리스도를 통해서 끝내려고 믿는 사람들이 있습니다. Hay gente que quiere creer en Cristo para terminar con sus problemas. 십자가와 부활로 끝내려고 믿어요. Que con la cruz y la resurrección quieren acabar con sus 복 problemas. 받으려고 믿고 Para recibir una bendición. 잘 살려고 믿고 Para vivir bien. 자기 육신 문제 해결하려고 믿는다. Para resolver el problema de su carne. 그거는 성경에서 말하는 믿음이 아니라니까. Pero eso no es el problema que dice la Biblia. 그래서 예수 믿고 망하는 거예요. Por eso es que creen en Jesús y terminan fracasados. 그래서 예수 믿고 방황한다니까. Por eso creen en Jesús y están errantes. 일평생 주를 위해 살았는데 망한다니까. Toda la vida bien por el Señor, pero fracasan. 왜냐? ¿Por qué? 믿음이 아니라니까. Porque no es fe. 성경에서는 그렇게 안 돼 있습니다. La Biblia no nos dice de esa manera. 예수님께서 Jesús 그리스도가 되셔서 es el Cristo. 십자가와 볼로 모든 문제를 끝내셨어요. Y con la cruz y la resurrección acabó con todo problema. 요한 히브리서 10장 14절 En Hebreos 10:14. 단번에 영원히 온전케 하십니다. De una vez, eternamente, perfectamente. 주님이 직접 말씀하셨습니다. El Señor lo dijo de una misma vez. 다 이루었다. Consumado es. 인생의 문제 다 끝내신 거예요. Todo el problema de la vida está consumado. 그걸 믿는 거예요. Creemos esa verdad. 끝내려고 믿는 것이 아니라 No queremos para acabar con el 끝낸 problema. 것을 믿는 거예요. Creemos en lo que ya se terminó. 자, 그럼 끝낸 사람은 Y las personas para las que ya se ha terminado, 끝났다고 진짜 믿는 사람은 las personas que creen que de verdad se ha acabado, 어떻게 살겠냐고요. ¿cómo viven? 정말로 모든 문제가 끝났다고 믿어요. Yo creo que todo el problema se ha acabado. 그 사람은 어떻게 살까요? ¿Y cómo vivo entonces? 복음을 위해서만 살아. Vivo solo por el Evangelio. 다 끝났으니까. Porque ya terminó todo. 근데 이분이 안 끝났다고 칩시다. Imagínense que para él no terminó todo. 그럼 이 사람 어떻게 살겠죠? ¿Y cómo iba a vivir él? 자기가 믿는 종교를 때 끝내려고 살겠죠. Él viviría con una religión intentando terminar con sus problemas. 교회 다니면서 끝내려고 사는 거예요. Yendo a la iglesia para terminar con el problema. 끝내려고 기도하고 Orando para que se acabe el 복 problema. 받으려고 전도하고 Y evangelizando para que venga una bendición a él. 그렇게 살 수밖에 없는 거예요. Eso sería su estilo de vida. 정말로 끝난 사람은 Pero para una persona que verdaderamente ya experimentó el fin, 정말로 성령들을 믿는 사람은 para las personas que creen según la Biblia, 모든 문제가 끝났기 때문에 todo el problema se ha acabado. 새 피조물의 인생을 사는 Y 거예요. viven la vida de la nueva criatura. 새 피조물, Nueva criatura. 새 피조물. Nueva criatura. 자, 성경 한번 보겠습니다. 그러면 Veamos la Biblia. 고린도서 5장입니다. Vamos a ver 2 Corintios 5. 정말로 믿는 사람은 이렇게 살 수밖에 없습니다. Las personas que creen verdaderamente tienen que vivir así, no hay otra opción. 5장 15절을 보겠습니다. El versículo 15, 2 Corintios 5, 15. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 그리스도께서 왜 십자가에 죽으셨냐? ¿Por qué el Cristo murió a la cruz? 다시는 그들 자신을 위해 살지 않게 하기 위하여 Para que ya no vivan para sí, 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 정말로 주를 믿는다. Si creo en el Señor, 정말로 예수를 그리스도를 믿는다. si creo que Jesús es el Cristo, 주를 위해 살 수밖에 없게 돼 있어. no tengo más opción que vivir por el Señor. 그것 때문에 주님이 죽으셨다니까. Por eso es que el Señor murió. 그것 때문에 십자가 지시고 부활하셨다. Por eso es que Él cargó la cruz y resucitó. 그래서 고린도서 10장 13절에 보니까 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 주의 영광을 위해서 한다. Por eso es que en 1 Corintios 10:13 nos dice que cuando bebáis, cuando comáis, todo lo que hagáis, hacerlo por la gloria de Él. 로마서 14장 7절 8절도 마찬가지입니다. Y también es lo mismo lo que dice en Romanos. 로마서 14장 7절 8절에 뭐라고 되어 있냐? ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 17 y 18? 우리 중에 누구든지 자기를 위해 사는 자가 없고
자기를 위해 죽는 자가 없다. Dice que entre nosotros no hay nadie que viva para sí y que muera para sí. 자기를 위해 살지 않고 Ya no vivimos para nosotros 자기를 위해서도 죽지 않아요. y ya no morimos para nosotros, 오직 주를 위해 살고 오직 주를 위해 죽는 거예요. sino vivimos por el Señor y morimos por el Señor. 이게 신자입니다. Eso es el creyente, eso es aquel salvo. 여러분에게 성경에서 말한 정확한 복음과 믿음이 계시되고 이루는 것이 되길 바랍니다. Espero que esta fe verdaderamente sea revelada, que se haga suya la fe 그리고 정말로 은혜하기 위해 살 수 있기를 바랍니다. y que verdaderamente puedan vivir por el pacto. 주의 언약이 하나 남았습니다. Hay un pacto que queda por cumplir. 모든 것 다 성취됐는데 딱 하나 남았습니다. Todo se ha cumplido excepto una cosa. 주의 다시 오심. El Señor regresa. 그게 주의 남은 언약입니다. Ese es el pacto que queda por cumplir. 다시 오시려면 어찌 되냐? Y para que Él venga, ¿qué hay que hacer? 전 세계 복음화 되어야 다시 오십니다. Todo el mundo debe de ser evangelizado para que Él venga. 예수를 그리스도로 믿는단 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo? 그분이 다시 오시도록 그게 순종하고 사는 게 믿는 거예요. Significa obedecer, vivir para que Él venga de nuevo. Eso es la obediencia. 세계 복음화를 위해 사는 것이 믿는 것이고 Vivir para la evangelización mundial es la fe. 주의 다시 오심을 위해 사는 것이 믿는 거예요. Y es vivir para la venida del Señor. 올바른 인생 될 수 있기를 바랍니다. Espero que podamos vivir las vidas correctas. 누가복음 6장에 보면 이런 말씀이 있습니다. Lucas 6 dice de esta manera: 좋은 열매를 맺는 나쁜 나무가 없다. No hay árboles malos que tengan buen fruto. 나쁜 열매를 맺는 좋은 나무가 없다. No hay buenos árboles que produzcan mal fruto. 나쁜 나무는 나쁜 열매를 맺고 Los malos frutos son producidos por malos árboles. 좋은 나무는 좋은 열매를 맺게 돼 있다. Y los buenos árboles producen buenos frutos. 성경에서 말하는 믿음을 가진 자는 Aquellos que tienen la fe de la Biblia, 성경에서 말한 열매를 맺을 수밖에 없다. entonces van a dar los frutos que dice la Biblia. 진짜 믿음을 가진 자는 Aquellos que tienen la verdadera fe 성경대로 살 수밖에 없다. tienen que vivir entonces de acuerdo a la Biblia. 열심히 사란 말이 아닙니다. No les digo que vivan con esfuerzo. 노력을 하란 말이 아니요. No les digo que ustedes se tienen que fajar, 진짜 믿으면 sino que si creen verdaderamente, 성경대로 살 수밖에 없는 거예요. no tienen más opción que vivir según la 주의 Biblia. 언약을 위해 살 수밖에 없는 겁니다. Y viven de acuerdo al pacto de Dios. 평생에 정말로 주의 언약을 위해 살 수 있기를 바랍니다. Espero que toda la vida puedan vivir de acuerdo a este pacto de Dios. 성경 한 구절로 딱 찾고 마치겠습니다. Un versículo más vamos a buscar antes de 고린도후서 concluir. 13장입니다. Vamos a buscar 2 Corintios 13. 고린도후서 13장 2 Corintios 13, 5절을 보겠습니다. el versículo 5. 2 Corintios 13, 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? 바울이 이야기합니다. Pablo decía: 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 확정해라. examinaos, confirmaos si estáis dentro de la fe. 분명히 여러분들이 예수를 그리스도로 믿을 것입니다. Claramente ustedes creyeron que Jesús es el Cristo. 계속 말씀 앞에 그렇게 서라는 거예요. Es decir, tenemos que estar ante la palabra siempre. 오늘도 예수가 그리스도라는 사실 앞에 그걸 인정하고 받아들이고 Hoy debemos de reconocer que Jesús es el Cristo y recibirlo. 오늘도 내게 예수가 그리스도라는 사실이 필요하고 Hoy yo necesito la verdad de que Jesús es el Cristo. 오늘도 예수를 그리스도로 믿는 것입니다. Hoy yo tengo que creer que Jesús es el Cristo. 자신을 말씀 앞에 세우고 확정하라. Tenemos que estar ante la palabra, tenemos que confirmarnos. 그러면 어떤 일이 벌어집니까? ¿Y qué es lo que pasa? 계속 그 믿음이 자라요. Esta fe sigue creciendo. 골로새서 2장 7절에 보니까 믿음이 굳게 선다고 되어 있어요. Colosenses 2:7 nos dice que estamos sobre edificados en la fe. 그리스도 안에 뿌리를 내리게 되고 Que estamos arraigados. 믿음이 이렇게 단단히 선다고 그랬어요. Que estamos sobre edificados en esa fe. 왜 그게 필요하냐? ¿Por qué eso es importante? 여러분 개인뿐만 아니라 여러분 주위를 다 살려야 되니까. Porque no se tienen que salvar solo ustedes mismos, sino a todos sus alrededores. 다 살려야 되니까. Tienen que salvar a toda Cuba. 전 세계를 살려야 되니까. Tienen que salvar a todo el mundo. 지금의 믿음이 시작이라고 하면 Y si este es el comienzo de la fe, 장성한 자가 될 수 있도록 para que ustedes puedan llegar a la estatura del varón perfecto, 수많은 사람을 내가 품을 수 있도록 para que ustedes puedan acoger a muchos, 진짜 세계보고 말할 수 있도록 para que puedan hacer la evangelización mundial, 예수 그리스도 안에 이 뿌리를 내리고 deben de sobreedificarse sobre la verdad que Jesús es el Cristo. 믿음 위에 서라는 거예요. Y deben de edificarse en esa fe. 그렇게 됐을 때 세계를 살릴 수 Y 있습니다. cuando es así, ustedes podrán salvar el mundo. 절대 입으로 세계를 살릴 수 없습니다. Con la boca no pueden salvar el mundo. 내 믿음이 이렇게 단단히 섰을 때, Cuando nuestra fe sea justa, 내용을 채웠을 때, cuando estemos llenos de ese contenido, 세계를 살릴 수 있는 내용을 채웠을 때, cuando estemos llenos del contenido que puede salvar el mundo, 세계를 살릴 수 있는 겁니다. podemos salvar el mundo.
여러분들이 지금부터 기도하시고 Oren por favor. 정말로 성경의 믿음 여러분께서 깊이 있게 소화하시고 Y digieran la fe de la Biblia. 능히 세계를 살릴 수 있는 사람으로 준비되어 가기를 바라고 Y espero que ustedes puedan ser preparados como personas que son capaces de salvar al mundo. 하나님의 소원과 전 세계 제자의 소원이 하나입니다. Porque el deseo de Dios y los discípulos es uno. 여러분들 급하게 일어나셔서 Que rápidamente se levanten ustedes. 빨리 준비되셔서 Y rápidamente se preparen. 전 세계를 살려내는 것. Y rápidamente salven al 이게 mundo. 하나님의 소원이고 Es el deseo de Dios. 우리의 소원이고 Nuestro deseo. 여러분들의 소식을 듣고 있는 전 세계 제자들의 소원입니다. Y los deseos de los discípulos que en todo el mundo están escuchando de ustedes. 여러분의 이 은혜가 있기를 바랍니다. Espero que esta gracia venga sobre vosotros. 또 많은 소식을 듣게 되기를 바랍니다. Y en adelante escucharemos mucho de vuestros anuncios. 쿠바가 살아난 소식을 계속 들을 수 있기를 원합니다. Y deseamos que escuchar estas noticias de que Cuba se salva. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te 귀한 agradecemos. 제자들을 붙여주시니 Te 감사합니다. agradecemos por juntar a estos discípulos tan importantes. 이들을 통해 쿠바가 살아나게 하여 주옵소서. Permite que Cuba cobre vida a través de ellos. 이들을 통해 전 세계가 살아나게 하여 주옵소서. Permite que todo el mundo cobre vida a 전 través de 세계 ellos. 살리는데 이들을 사용하여 주옵소서. Utilízalos para salvar a todo el mundo. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. 아멘. Amén.